বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলমান আক্রমণের ঘটনাগুলির কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি আইএলএস হাসপাতাল। শনিবার এই বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের মানুষের ভাবনার কথা মাথায় রেখে ওপারের অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো রোগীকে পরিষেবা দেওয়া হবে না বলে শনিবার ঘোষণা দিয়েছে আইএলএস সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ করা যেতে পারে, সনাতনী ধর্মগুরু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের পরপরই রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশে। এই প্রেক্ষিতে বেড়েছে সংখ্যালঘু সনাতনী হিন্দুদের উপর আক্রমণের মাত্রা। প্রতিবাদে বাংলাদেশের রোগীদের পরিষেবা না দেবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। एक भारतीय होने के नाते इतना निश्चित है कि आप लोगों का जो इमोशन, जो सोच, जो भावना लेके आए हैं उसका मैं पूर्ण तरफ से इज्जत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और उसी भावना के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूं। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम, तो इसी भावना के साथ न केवल मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप लोगों के दो चार जो लीडरशिप टीम आई है उनकी भावनाओं के साथ खड़ा होके इसीलिए मैं नीचे आया आप लोगों को सांत्वना और आश्वासन देने के लिए कि जो आप समझते हैं उस देश के, उस प्रदेश के, बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ना हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं और उनको सर्व नहीं कर रहे हैं।